किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोख्त करके बामुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार आलम रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा तलाश माश में घर से निकल खड़ा हुआ और एक दूसरे शहर जा पहुंचा, मगर वहां भी तकदीर ने साथ न दिया और वहां भी यही काम करने पर मजबूर हो गया। और ये सिलसिला 12 बरस तक रहा, लेकिन फिक्र परेशानी और मुफलसी ने साथ न छोड़ा। इसलिए ना तो उसने अपने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना उनकी कोई खबर ली। लकड़हारे की बीवी ने खावंद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तो किसी न किसी तरह गुजारा किया, मगर जब फाकों की नौबत आ गई तो मजबूर होकर इस बेचारी ने वजीर के महल में जारूब कशी की नौकरी कर ली और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक शब लकड़हारन ने ख्वाब में देखा कि मैं वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि इतने में मौलाए कायनात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम माँ चंद असहाब सहन खाना में तशरीफ़ लाए। फिर अपने असहाब की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि मालूम है आज कौन सी तारीख और कौन सा महीना है। असहाब ने निहायत अदब से अर्ज किया, मौला आज शब 22 रजबुल मुरज्जब है। तब हजरत ने अपनी ज़बान मौजज़ बयान से इरशाद फरमाया, अगर कोई किसी मुश्किल में घिरा हो या और किसी परेशानी में मुब्तला हो तो सिद्के दिल से 1.25 सेर मैदे की पूरियां पकाकर 2 कूंडों में रख कर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुरज्जब बवक्त नमाज सुबह दिलवा कर अल्लाह की बारगाह में हमारे वास्ते अपनी हाजत तलब करे, इंशाअल्लाह ताला मुराद जरूर पूरी होगी। इतने में लकड़हारन की आंख खुल गई। फिर उसी वक्त उसने सदके दिल से नजर देने की नियत की और हस्बे इरशाद इमाम आली मकाम नजर पेश की। अब जरा इधर लकड़हारे का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजबुल मुरज्जब बवक्त सुबह ये लकड़हारन नजर इमाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छोड़कर जमीन पर गिरी। उसने दरख्त से उतरकर कुल्हाड़ी उठाने लगा तो उसे जमीन में कोई शायद दफन होने का शुबा हुआ। तो उसने उस जगह को खोदा तो बहुत बड़ा खजाना दिखाई दिया। थोड़ा माल लेकर उस वक्त बंद कर दिया, मगर थोड़ा थोड़ा करके कुछ अरसे में दफीने का एक बड़ा हिस्सा निकाल लाया और फिर सामान सफर तैयार करके अपने वतन को पहुंचा। घर पहुंचकर अपने और बाल बच्चों के लिए एक आलीशान मकान बनवाया। बीवी बच्चों के आराम और आसाइश के लिए सामान मुहैया किए और जिंदगी निहायत आसूदगी से बसर करने लगे। एक रोज लकड़हारन ने अपने खावन से नजर इमाम की सारी रुदात बयान की। जब उसने महीना और तारीख बताया तो वही महीना और वही तारीख थी जब लकड़हारे को दफीना मिला था। चुनाचा ये सुनकर लकड़हारा बड़ा मुतासिर हुआ और सिद्के दिल से ईमान लाया और ये नजर तारीख मुकर्ररा पर बराबर दिलाता रहा। एक दिन वजीर की बीवी अपने बाला खाने पर चढ़ी। उसको कुछ दूरी पर एक आलीशान मकान नजर आया, 7 कनीजें भी थीं। इसने एक कनीज से उस मकान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किसका मकान है? कनीज ने जवाब में बताया, उसी लकड़हारन का मकान है जो कई साल पहले हजूर के यहाँ झाड़ू देने पर मुलाजिम थी। ये सुनकर वजीर की बीवी ने लकड़हारन को बुलवाकर तफसीली हालात दरियाफ्त। लकड़हारन ने सारा हाल बयान कर दिया, जिसमें अपना ख्वाब और कूंड पर नजर इमाम भी थी। वजीर की बीवी को कुछ भी यकीन न हुआ, बल्कि दिल में ये ख्याल आया कि ये सब झूठ है। इसके शोहर ने ज़रूर कोई चोरी की होगी जिसकी बदौलत मालदार हो गई है, ये मुझसे छुपा रही है। वजीर की बेगम का ये ख्याल फासिद दिल में आना था कि उसके शौहर नामदार वजीर आजम पर मुसीबत नागहानी आ गई। बादशाह वक्त का नायब वजीर उसका दुश्मन था। उसने मौका पाकर बादशाह से उसकी चुगली कर दी कि वजीर आजम खाइन है, इसने शाही खजाने में बड़ी खयानत की है, जहाँ पना इसे तलब फरमा ले। चुनाचा बादशाह ने उसी वक्त वजीर आजम को बुलाकर हिसाब तलब किया तो वो सही हिसाब न दे सका। बादशाह गजबनाक हो गया और वजीर आजम का सारा माल और असबाब जब्त करके उसको और उसकी बीवी दोनों को निकाल बाहर किया। वो दोनों महल से निकल कर चल दिए। चलते चलते रास्ते से खरबूजा खरीद कर रुमाल में बांध लिया।
کہ کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا اس اتفاق سے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم نکالا گیا بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا، اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ ماتوب وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید رکھو، صبح ان کو قتل کر دینا۔ ماتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی ہے؟ کافی غور و فکر کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑہارن نے نظر اور حکم امام جعفر صادق نیز دفینے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا۔ میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ سمجھا۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق کے قول و حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو اور معافی مانگو، امام عالی مقام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر یہ گریہ وزاری کرتے رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ خلوص دل سے نظر امام کی منت مانی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ صبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل سے بیان کیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی بصدق دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فیض کیا اور چغل وزیر کو شہر بدر کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔